अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, महाराष्ट्र असम्बली का बड़ा कदम, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खुसूसी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। महाराष्ट्र असम्बली ने बड़ा कदम उठाते हुए रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खुसूसी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद को मंजूर कर लिया है। हालांकि जब ऐवान में यह करारदाद पेश की गई तो बीजेपी के अरकान असम्बली ने खूब हंगामा किया और असम्बली की कार्रवाई को दरमियान में कई बार मुलतवी करना पड़ा। इस मौके पर शिवसेना के रुकन असम्बली प्रताप सरनायक ने असम्बली में रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खुसूसी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम्स में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और एनसीपी सरबराह शरद पवार के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की है। सरनायक ने मज़ीद कहा कि अर्नब लगातार टीवी प्रोग्राम्स में महाराष्ट्र के वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट की बेइज्जती कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मीडिया की आज़ादी के नाम पर वह वज़ीर आला पवार साहब और दूसरे मुंतखब अवामी नुमाइंदों की इमेज ख़राब कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐवान इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जब ऐवान में करारदाद पेश की जा रही थी, इस वक्त काफ़ी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के अरकान असम्बली मुसलसल इसकी मुखालिफत करते रहे, हत्ता कि साबिक़ वज़ीर आला और ऐवान में अपोजिशन के लीडर फडणवीस ने यहाँ तक कहा कि ये इजहार राय की आज़ादी पर हमला करना है और बरसर इख्तिदार तबका इस मामले में दोहरा रवैया इख्तियार कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने भी रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम देखा होगा, वो बखूबी समझ रहे होंगे कि अर्नब गोस्वामी की जर्नलिज़्म किस तरह की है और अपने प्रोग्राम्स में जिस तरह चीखने और चिल्लाने का काम करते हैं कि लगता ही नहीं कि ये इंसानी आवाज़ है। कुछ दिनों कबल आपने देखा होगा कि सुशांत केस के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोलते हुए किस तरह चीखने चिल्लाने लगे और अपने सर पर हाथ मार कर कहने लगे कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे गांजा दो, मुझे चर्स दो, और कहते जा रहे थे और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे थे, जिस पर बाद में सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए और खूब वायरल हुआ। अर्नब गोस्वामी ने के प्रोग्रामों को देखने के बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये सहाफ़त है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये मदारी बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा है और चैनल देखने वाले तमाशाई हैं जो चुपचाप इसका तमाशा देख रहे हैं। सुशांत केस में जिस तरह अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, शिवसेना लीडर संजय रावत, वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख और एनसीपी सरबराह शरद पवार के खिलाफ बदज़बानी की है कि दुनिया का कोई भी सहाफ़ती क़ानून इस तरीक़ेकार की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता, बल्कि ये हतक इज़्ज़त का मामला बनता है। और अगर साहिब मामला हिंदुस्तानी अदालत में हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर करे तो ऐसे नाम निहाद और गोदी मीडिया के सहाफ़ियों पर ताज़रात हिंद की दफ़ा 499 के तहत मुकदमा भी हो सकता है। ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में प्रेस को आज़ादी हासिल है और ख़ुद हिंदुस्तान में आइन की दफ़ा 19 के तहत हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इजहार राय की आज़ादी क़ानून का सहारा लेकर किसी की भी इज़्ज़त तार तार कर दी जाए, किसी भी बाइज़्ज़त शहरी को बिला वजह जलील कर दिया जाए। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह अपने प्रोग्राम्स में इन लीडरान का नाम लेकर बेइज्जती की है और इन्हीं गुंडों मवाली की तरह चैलेंज किया है, दुनिया का कोई भी प्रेस का क़ानून इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेस को आज़ादी ज़रूर हासिल है, लेकिन इस आज़ादी को भी बाज़ाब्ते अखलाक का पाबंद बनाया गया है ताकि कोई भी सहाफ़ी बिला वजह इस क़ानून का सहारा लेकर किसी बाइज़्ज़त शहरी की इज़्ज़त को नीलाम ना करे। दुनिया में सबसे मजबूत प्रेस के लिए अमेरिका का ज़ाब्ता अखलाक है और इसी को सामने रखते हुए तकरीबन हर मुल्क ने अपने मुल्क में प्रेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाए हैं। अमरीकी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक अखबारात को हर मामले में मुकम्मल आज़ादी हासिल रहेगी।
تاکہ وہ پوری دیانتداری سے عوام کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اس میں آگے چل کر اسے اس طرح پابند بنایا گیا ہے کہ عام فلاح و بہبود کی راہ سے ہٹ کر جو بھی کوشش کسی ذاتی مفاد کے حصول کی خاطر کی جاتی ہے وہ صحت مند صحافت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ادارتی تنقید میں تعصب سے کام لینا اور حق گوئی سے جان بوجھ کر انحراف کرنا صحافت کی روح کو تشدد کے ساتھ کچلنے کے مترادف ہے۔ مزید یہ بھی شامل ہے کہ اخبار افراد کے نجی حقوق میں مداخلت نہ کرے، احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ گھریلو معاملات میں دخل اندازی اسی وقت گوارا ہوگی جب ایسے معاملات کا عوامی امور سے قریبی اور گہرا تعلق ثابت ہو جائے۔ اسی طرح ہندوستان میں آل انڈیا نیوز پیپر ایڈیٹرز کانفرنس نے صحافت کے لیے جو ضابطہ اخلاق تیار کیا ہے اس میں سے چند یہ ہیں۔ اخبارات رائے عامہ کی تخلیق اور ترجمان کے بنیادی ذرائع ہیں، لہٰذا صحافی اپنے پیشے کو ایک مقدس امانت سمجھیں اور ہمیشہ انسانی فلاح و بہبود کی خاطر انسانیت کی بقا اور امن کی ہر ممکنہ کوشش میں مصروف رہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت تمام صحافی بنیادی انسانی حقوق اور سماجی جواب دہی کا خصوصی لحاظ رکھیں۔ صحافی ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ صحافی ایسے خیالات و نظریات اور مصروفیات کی حوصلہ افزائی ہرگز نہ کریں جن سے قومی یگانگت کی قیمت پر تنگ نظر علاقائی دلچسپیاں بڑھنے کا احتمال ہو۔ ملک کو تقسیم کرنے یا ملک میں علیحدگی پسند خیالات کی تشہیر اور تبلیغ کرنے والے مواد کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور ایسی مصروفیات کو ملک کے اتحاد کے لیے ایک زبردست خطرہ سمجھا جائے۔ صحافیوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی صحافیانہ حیثیت کا غیر صحافیانہ مقاصد کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں۔ افواہوں اور غیر ذمہ دارانہ طور پر کہی گئی باتوں کو اہمیت دے کر اڑائی ہوئی خبروں کو نمایاں کر کے شائع کرنا کسی بھی فرد کی عزت پر حملہ کرنا ایک غیر پیشہ ورانہ اور غلط برتاؤ ہے جس سے بچا جائے۔ مشہور مجاہد آزادی اور صحافی مولانا محمد علی جوہر نے بھی صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق تیار کیے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اخبار کو ذاتیات سے پاک ہونا چاہیے، نہ کسی دشمن کے خلاف زیادہ لکھنا چاہیے، نہ کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملانے چاہیے۔ مخالفت ہمیشہ اصول کے دائرے میں محدود رہے۔ مولانا مزید لکھتے ہیں کہ اخبار کا مقصد یہ ہو کہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا جائے، یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ کسی دوسری قوم کو نقصان پہنچانا یا پہنچایا جائے۔ مذہبی بحثوں سے بھی اخبار کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جی ہاں ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ موجودہ دور کے میڈیا ہاؤسز اور ٹی وی چینلز ان صحافتی ضابطے اخلاق کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ عوام ہیں، جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، ایسے نیوز چینلز اور ایسے اینکروں کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کو ان سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں۔